کہے گا ہمیں دہشت گردی کا ہم گیم کھیلیں گے اور کسی پہ بھی جگہ جا کے اٹیک کر دیں گے. آئی مین از دس دیٹ سمپل ناؤ ان دا ورلڈ کہ کوئی بھی ملک ایک وہ دہشت گردی ایک لفظ ان کو ملا ہوا ہے جس کے ساتھ کھیل کے آپ کسی کے بھی اور ملک کا امن و سکون تباہ کر دیں. انڈیا اپنے آپ کو ایک بہت بڑی سپر پاور باور کروانا چاہتا ہے پوری دنیا کو, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس جو کنونشنل وار ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے, اور انڈیا کے پاس اگر آپ کاؤنٹ آف ایمونیشن کاؤنٹ آف ویپنری کر لیں تو پاکستان سے ڈبل ہے, مور دین ڈبل ہے ان آل آسپیکٹس. جہاز دیکھ لیں آپ, میزائلس دیکھ لیں آپ, ٹینکس دیکھ لیں, ڈرون دیکھ لیں, دے آر مور ان نمبرز اینڈ ایز ویل ایز دے ہیو مور سوفسٹیکیٹڈ ایمونیشن کمپیئر ٹو پاکستان. تو پاکستان کے اوپر اس کو بالادستی حاصل ہے اس حوالے سے. اب جو پوائنٹ کیا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس انٹینٹ ہے, پاکستان جانتا ہے, بوجھتا ہے اس کی طاقت ہم سے دگنی ہے تگنی ہے, لیکن پاکستان از ناٹ اسٹاپنگ. پاکستان از ناٹ اسٹاپنگ, اور اسٹاپنگ سے مراد پاکستان از ریٹیلیٹنگ. پاکستان نے 5 جہاز گرائے ہیں اس کے, اور 5 جہاز کرنے کے بعد اگر انڈیا ہی کی جو کل کی پریس ریلیز ہے اس کو مان لیا جائے کہ پاکستان نے اس کے 15 سٹیز کے اوپر اٹیک کیا ہے ڈفرینٹ, تو واٹ اٹ شوز انٹینٹ. پاکستان کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے کہ انڈیا کے پاس ہتھیار زیادہ ہے, انڈیا کی آرمی ڈبل ہے پاکستان سے. پاکستان کی 6 لاکھ ہے, ان کی 12 لاکھ ہے. انڈیا مسٹ ریئلائز دی انٹینٹ. اس وقت انڈیا کے پاس اسلحہ ضرور ہے زیادہ کہ وہ اس کی بیس کے اوپر ہمارے پاس ڈرون بھیج دیتا ہے یا یہ کر دیتا ہے. جسٹ امیجن میٹر آف ٹائم, اگر سال میں 2 سال میں پاکستان اتنی کیپیبلٹیز بنا لیتا ہے, پاکستان کے پاس وہی S-400 جو انڈیا کے پاس اس وقت انسٹالڈ ہے, پاکستان وہ شیلڈ لگا لیتا ہے, آپ اسلحے پہ برابر آ جاتے ہیں, اور پھر جب آپ کی دو بدو لڑائی ہونی ہے تو پاکستان کا تو ایک بندہ نہیں ہے, ایک بچہ نہیں ہے جو بارڈر سے پیچھے رکنے والا ہے. ہم نے تمہارے 5 جہاز گرائے ہیں, آپ کسی انٹرنیشنل فورم کو کھول لیں, آپ شارٹ ویڈیوز کو دیں, کوئی یہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ پاکستان کے اس شہر میں ڈرون حملہ ہو رہا ہے, چھوٹا اس میں ڈرون حملہ ہو رہا ہے, اس میں ڈرون ہو رہا ہے. Everyone is discussing about رافیل گر گیا. اس کی بنیاد کے اوپر طے کیا جا رہا ہے کہ سپیریورٹی کس کی ہے, who is superior. ہر جگہ انڈین ایئر فورس کی کو نیچا دکھایا جا رہا ہے کمپیئر ٹو پاکستانی ایئر فورس, اینڈ اٹ از آل کمنگ فرام انٹینٹ. ابھی اگر اور تھوڑی سی لمبی بات ہو جائے گی, ابھی BBC کو آپ کھولیں, اس وقت لڑائی پونچھ میں ہو رہی ہے. پونچھ اس وقت جو کشمیر کا علاقہ جو انڈیا کا مقبوضہ کشمیر میں ہے, وہ اس وقت 80% خالی ہو گیا ہے, 80% خالی ہو گیا. گو واچ BBC, میں اس کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. وہاں پہ پاکستان باقاعدہ لڑائی لڑ رہا ہے, اور لڑائی ریٹیلیشن کی لڑ رہا ہے. پاکستان نے یہ شروع نہیں کی ہے, اور یہ پہلا موقع ہوا ہے کہ پاکستان کی جو لڑائی ہے یہ لائن آف کنٹرول سے ہٹ کے انڈیا کے اندر مقبوضہ کشمیر کے پونچھ میں چل گئی ہے. اور وہ جو بازار جہاں پہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ اس وقت ہو کا عالم ہے. So this is showing intent, and this is the message for India, and this is the message to the Indian public. Indian public کو یہ سمجھنا چاہیے, میں مسلمان ہوں, ہندوستانی میں میجورٹی ہندو ہیں, میں اور ہندوستانی کو اپنے سے مختلف نہیں سمجھتا ہوں. مجھ میں اور ہندوستانی میں تفریق ایک مذہب کی ہے یا ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ہے. ہم ہیومن وائز, ہم کلچرل وائز, ہماری ہسٹری وائز ہم ایک لوگ ہیں. یہ ہندوستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم سب کو اس پورے خطے کو اس وار میں مودی لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان کو انوالو کر رہے ہیں. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن میں شامل ہو جاتے ہیں, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرواتے نہیں ہیں اور پاکستان کو انگیج کرتے ہیں. اور اب پاکستانی قوم تو تلی پڑی ہے, وہ تو کہہ رہی ہے کہ بھئی اب تو مر جاؤ. آپ نے ڈرون حملے کر لیے, بٹ یو آر انیبل ٹو انٹیمیڈیٹ اس. ویڈیوز آپ دیکھیں جہاں پہ ڈرون حملے گرے ہو, عوام ہی عوام ہے, جمع غفیر ہے. یہ ڈرون پر پکڑا ہوا ہے, یار اس کو دیکھنا, اور یار وہ دیکھنا, وہ ادھر دوسری سائڈ پہ بم بھی پڑا ہوا ہے. یہ پوری کی پوری جنریشن پاکستان کی یہ بموں میں پلی ہے. ان کو اس سے کسی قسم کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پاکستانی قوم تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ یار ہمارے پاس غازہ جانے کا موقع نہیں ہے. تمہاری پریس ریلیز کے مطابق, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ود یور پریس ریلیز, ہمارے میزائل پینیٹریٹ نہیں کر پائے ہیں, لیکن ہماری انٹینٹ, یہ انٹینٹ وہی رہنی ہے, یہ ایسا ہی ہونا ہے. اور اس بات کو اندرا گاندھی 1971 میں سمجھ گئی تھی, لیکن انڈیا کے جو پرائم منسٹر مودی ہیں, اس نے اپنی قوم کو تباہ کرنے کا سوچا ہوا ہے. یہ جتنے اقدامات ہیں وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میرا انڈین لوگوں سے میرا پیغام ہے کہ آپ لوگ اس انٹینٹ کو سمجھیں. آپ انڈین, ہم اور آپ ایک جیسے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر آپ نے ہم پہ لڑائی مسلط کر دی ہے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. We cannot stay behind. We cannot stay behind and we will never be stayed behind. ایک بچہ, ایک بندہ جا کے لڑے گا. اور جسٹ امیجن, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جسٹ امیجن وی ہیو دس سملر کیپیبلٹی. تب تم کیا کرو گے؟ جسٹ امیجن کہ ہمارے پاس وہ میزائل ہوتا جو S-400 کو پینیٹریٹ کر جاتا. پھر تم کیا کرتے؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا یہ نئی ٹیکنالوجی نہیں آنی ہے؟ یہ چیزیں انڈیا کے سمجھنے کی ہے. یہ مودی نے ادھر نہیں رہنا ہے.
पाकिस्तानियों के साथ पंगा नहीं लें। अगर तो मुझे इजाजत हो मैं तुम्हें बताऊं टेररिस्ट की डेफिनेशन, ये तमाम मुसलमानों को कह देते हैं कि ये टेररिस्ट है। क्या टेररिज्म है? जस्ट एक्सप्लोर, गो टू द बॉटम। मुसलमान तकलीफ महसूस करता है, गाजा के अंदर मुसलमानों को, फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को आपने की जिंदगी जीवन की है, मुसलमानों को रहने नहीं दे रहे हैं, उस तकलीफ को महसूस करता है। वो समझता है कि इसराइल मुसलमानों के साथ ज्यादती करता है, और फिर मुसलमान ये समझता है अमेरिकी हुकूमतें हैं वो इसराइल की पुष्ट पनाही पे हैं, यूरोपीय हुकूमतें उसकी पुष्ट पनाही पे हैं, तो मुसलमान बेचारा क्या करे? दिस इज द रीजन, ये रूट काज है कि मुसलमान एजिटेशन पे गया हुआ है। यू हैव कॉर्नर्ड सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, बिलियंस ऑफ पीपल बिलीवर हैं उसके, उनको आप सप्रेस करते हैं रिलीजियस बेसिस के ऊपर, रिलीजियस बेसिस के ऊपर। गाजा को अगर आपने 42,000 लोगों को आपने सफा हस्ती से मिटा दिया आपने, तो क्या मुसलमान क्या बर्दाश्त करके बैठ जाएं? अब आपको उसकी रिटेलिएशन में उठ के आता है तो उसको आप कह देते हैं कि जी ये टेररिज्म है, आपने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, सारी दुनिया जानती है आपने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, तो क्या मुसलमान चुप करके बैठा रहे? छोड़ देना, आपको छोड़ना पड़ना है, यही इसका हल है। मिसाइल तो पाकिस्तान के पास PL-15 आए हैं और JC-10 तैयारे आए हैं, मारे हैं कि नहीं 3 जहाज राफेल के और 2 वो, और इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है कि हाँ जी ये गिरे हैं, इंडियन मीडिया मान रहा है गिरे हैं। सो दिस इज अ मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, हमने डोमिनेट किया है एयर स्पेस में हमने डोमिनेट किया, और दुनिया इस वक्त त्यारे गिरने का डिस्कस कर रही है। दिस इज स्टॉक्स गिर गए हैं रिफॉल के, और दूसरे जो चाइनीज कंपनी है उसके एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गए हैं। इस डस्ट को जरा सेटल होने दें। दुनिया ने डिस्कस ये करना है कि त्यारे किसके गिरे हैं। पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेंस जनरेट कर दी है, त्यारे गिरे हैं, सारी जिंदगी यही डिस्कस होना है। आज भी जब भी कभी पुराने वाकयात डिस्कस होते हैं तो यही डिस्कस होता है कि पाकिस्तान ने इंडिया का त्यारा गिरा कर पायलट को कैप्चर कर लिया। तो अब भी दुनिया में यही डिस्कस होना है। तो बढ़तरी पाकिस्तान की है, ये जितनी अभी तक फाइट हुई है इसमें पाकिस्तान की बढ़तरी है। दुनिया जहां में हम बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, यहां से इंडिया, यहां पे पाकिस्तान है। तुमने मिसाइल मारे, वो मिसाइल हमारे मुल्क में आके गिर गए, वो मिसाइल डेफिनेटली सिविलियन आबादी पे तुमने मारे, वो आके गिर के सिविलियंस मार गए। तुमने पेनिट्रेट करके हमारी इंस्टॉलमेंट्स पे भी मार दिया या कंटोनमेंट्स पे भी मार दिया, वो वहां पे भी पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए, भी उसमें पहुंचे, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं पहुंचे। चले वो है इंटरनेशनल, मैं तो उनकी प्रेस रिलीज की बात कर रहा हूं ना। आई एम जस्ट टेकिंग देयर, दीस आर डिफरेंट थिंग्स। एक डिवाइस है, अगर आप ये कहें ना कि रडार एयर सिस्टम जो है, हाँ, तो दिस इज माइनर थिंग ना। मैं उनकी प्रेस रिलीज को ट्रू मान के चल रहा हूं ना, मैं उनकी प्रेस रिलीज को ट्रू मान के चल रहा हूं कि ये आपने कर लिया, आके पेनिट्रेट करके, साढ़े को नहीं सी, साढ़ा डिफेंस सिस्टम, साढ़े को S-400 नहीं सन, आपके अंदर आगे। लेकिन हमारे पास जब वो मिसाइल थे PL-15 और JC-10, हमने आपके रिफाल गिरा दिए, और दुनिया ये थोड़ी डिस्कस कर रही है कि आपने मिसाइल गिरा दिए और यह सिविलियंस आपने शहीद कर दिए, बच्चे शहीद कर दिए। दुनिया तो सारी डिस्कस कर रही है, और हिस्ट्री में यही लिखा जाना है कि पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत 5 जहाज गिराए। सो पाकिस्तान मस्ट अभी भी हिकमत दनाई के साथ चले। इंडिया ने कोशिश कर रहा है, ये जो भी ड्रोन भेज रहा है ना पाकिस्तान को प्रोवोकेट करने की, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर लें, ये प्रोवोकेशन है फ्रॉम द इंडियन साइड। पाकिस्तान मस्ट एक्ट कॉमली, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पाकिस्तान ने अपनी बालादस्ती कायम कर दी है, दुनिया को पता है। दुनिया में कोई इस वक्त नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पहलगाम के हमले में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, उसने सबसे बड़ी सक्सेस इस मामले की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, वो कहीं पे भी इंडिया जाता है वो कहते हैं भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कर लें। सफारती महाज के ऊपर इंडिया को शिकस्त है, एयर स्पेस के ऊपर हमने उनके जहाज गिराए, हमारा तो कोई जहाज नहीं गिरा। अच्छा, हमने उनके, तो हम इस वक्त भी आगे हैं। मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है कि तकलीफ में हो तो जाके जंग लड़ो, जाके ये मैटर है, ये मामला तुमको समझने चाहिए। मैं आपसे ये कमेंट लेना चाह रही हूँ। अच्छा, हम बाहर बैठे हैं ना, टेंशन ज़्यादा बढ़ती है कि यार क्या हो रहा है, पता नहीं, अपडेट नहीं आ रही है। और हम कम से कम, अगर मैं अपनी बात करूँ तो पॉजिटिव है कि नहीं यार, आर्मी कुछ करेगी, या हमें इतनी तरह है कि हम, वही वाकई वाली बात है, अगर एमिनेशन नहीं भी है ना तो हमारा ईमान इतना है कि हम खड़े हैं, कुछ करेंगे। तो जिस दिन रात में ये हमारे यहाँ पे सुबह 6-7 बजे ये खबर आना शुरू हुई और 8 बजे तक एक और खबर आ गई कि पाकिस्तान ने 2 जहाज गिरा दिए, तो वो मोमेंट ऑफ रिलीफ था कि कुछ हमने कर दिया और बहुत बड़ा कर दिया। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप अपना सोशल मीडिया देखते हैं तो चंद लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, पता नहीं किया भी है कि नहीं, ये तो सारी गेम है, ये तो फिक्स वॉर है, पहले ये करेंगे तो हम भी साथ खड़े होंगे। मतलब मुझे ये चीज़ें, दूसरों ने तो आपको क्या ही अफवाहें फैलानी और डिप्रेस करना है, मुझे तो लगता है कि हमारी विद इन नेशन ये चीज़ें बहुत डिप्रेसिंग है। हादिया, हमने सारे वी हैव टेकन ऑल द वेरिएबल्स इनटू अकाउंट। सो दिस इज अनदर वेरिएबल, जो तुम अभी बात कर रही हो ना, कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के ऊपर लोग जो हैं एक तफरीक की बुनियाद के ऊपर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिए हुए हैं।
یہ پاکستان آرمی کو بھی سمجھ ہے اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ وہ جو پاکستانی فوج کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں انہوں نے جا کے نہیں لڑنا ہے, یہ پاکستانی فوج نے لڑنا ہے, محب وطن لوگوں نے لڑنا ہے. اور میں تمہیں یہ بھی بات بتا دوں, وہ جو ٹھٹھا اس وقت اڑا رہے ہیں ان میں سے میجورٹی اپنی پولیٹیکل ڈیفرنسز کو سائیڈ پہ رکھ کے وہ اس وقت پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے, اور پاسنگ ٹائم ود ان 7 days, پاسنگ ٹائم 10 days, وہ بھی بلیور ہے, وہ بھی جا کے شانہ بشانہ پاکستانی فوج کے کھڑا ہوگا. یہ جو پولیٹیکل ڈویژنز کے میٹر ہیں یہ الٹیمیٹلی یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی وہ جو بلیف ہے, جو ایمان ہے, اسی نے آگے جانا ہے. میں تمہیں ہنڈریڈز آف ایگزامپل دیتا ہوں. میرے جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اس میں ہنڈریڈز آف پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں. میں کھل کے بات کر لیتا ہوں. I can see significant amount of PTI supporters standing firm behind Pakistan Army and taking strong position as we are taking. We are the same. And this has happened in the same way when in 2019 جو PMLN کے لوگ تھے, جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, ان کو بھی اسی قسم کی پولیٹیکل گریونسز تھے جب 2019 میں ہوا. تو تمام کا تمام PMLN اور تمام کا تمام PPP اس وقت فوج کے شانہ بشانہ تھا. ہاں PTI کا بیہیویئر تھوڑا سا انٹینس ہے, اس میں بھی بہت سے لوگ آ کھڑے ملے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ جو باقی ہیں یہ بھی آ جائیں گے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. میں اس کو ایکسٹینڈ کر دوں, اگر اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دوں, اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ترکی کے علاوہ, آذربائیجان کی حکومتوں کے علاوہ اس وقت کھل کے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. مانتا ہوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کل گئے ہیں, دلی گئے ہیں اور آج پاکستان آ رہے ہیں. ایران کے کل گئے ہیں اور آج پاکستان آ رہے ہیں. اور ایران کے حوالے سے کوئی کل یہ بھی خبر تھی کہ کوئی انہوں نے اسٹریٹجک پیکٹ بھی کیے ہیں انڈیا سے, which raises alarm, being Muslim country and this and that. لیکن ایک بات یاد رکھو, آپ سوشل میڈیا کھولیں, جتنی عوام ہے مسلمان ہیں وہ سب کے سب, تمام ممالک کے وہ سب کے سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, انکلوڈنگ پیپل لیونگ ان یورپ اینڈ ایوری ویئر. دے نو انڈین مینٹیلٹی. ساری دنیا کو پتا ہے. کینیڈا نے ڈکلیئر کیا کہ انڈیا کی طرف سے اسٹیٹ ٹیررزم ہوئی ہے, کہ اس نے ہمارے ملک کے اندر آ کے ہمارے شہریوں کو مارا ہے, سکھوں کو مارا ہے. سکھ نہیں ہے جو ڈویژن, جو تم ہماری ڈویژن کی بات کر رہے ہو, جو ہمارا پنجابی سکھ ہے جس میں تو ہمارا بالکل بھی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے, وہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ عزت کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں. وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے, تو ان سے تو ہمارا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سکھوں کے ساتھ تو وہ انٹینسٹی والا بھی کوئی نہیں ہے. تو سکھ تو انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, میجورٹی سکھ, تو ان کو بھی اسی چیلنج کا سامنا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از everyone is with Pakistan. It is a matter of technology. ٹیکنالوجی ملنی ہے تو بچنا کچھ نہیں ہے. اور یہ چیز this has to be understood by Indian people. As soon as they realize it, it would be better for them. ایک اینگل اس کا اور بھی ہے, چائنیز ٹیکنالوجی ہے اور یورپین اور امریکن ٹیکنالوجی, اس کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے. نیو یارک ٹائم نے اس بات کو رپورٹ کیا ہوا ہے, پاکستان نے ان کے جہاز گرائے ہیں فرانسیسی ساختہ, فرانس کے بنائے ہوئے چائنیز ایمونیشن کے ساتھ. جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اس کی سٹاک گر گئی ہے, اس کی سٹاک اوپر چلے گئی ہے, تو دنیا یہ نوٹس کر رہی ہے. بار بار میں اس بات کو ایمفسائز کر رہا ہوں. اس بات سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے پاکستان اور انڈین فیلڈ جو ہے وہ ٹیسٹنگ لیبارٹری Yes, this is happening. So what I'm trying to establish, so China, میری ایکسپیکٹیشن ہے, so China would be there to support Pakistan, and Pakistan given situation should be there in fact, would be, I think so. And چائنا کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے, اس given context, ہم کسی کی پراکسی نہیں ہے, ہم نہیں ہیں کسی کی پراکسی, لیکن given this context challenges, China knows کہ Pakistan is its first line defense against India and other countries. So I hope Pakistan gonna get, جو میں بات کر رہا ہوں نا ٹیکنالوجی, یہ کوئی ٹیکنالوجی پاکستان کو ملنے کی بات یہ نہیں ہے کہ 5 سال لگیں گے, 10 سال لگیں گے. ہو سکتا ہے آج مل جائے, ہو سکتا ہے کل مل جائے, ہو سکتا ہے ریسرچر ورک کریں اور مہینے بعد مل جائے. ویٹ فار اٹ. سو جب میں بات کرتا ہوں حکمت سے چلیں, ٹھیک ہے کر رہے ہیں, کر لیا آپ نے, پینیٹریٹ کر لیا آپ نے, ڈرون لے ہیں, کوئی گل نہیں, اسی جہاز سٹے نے آلن دو وقت کریں گے تھوڑا علاج. اسی اس گل مانتے نہیں ہے کہ کوئی امرتسر دے اتنے جا کے پاکستانی جڑا وا کسی پنجابی دے اتنے جا کے اٹیک کر دے. اسی مانتے نہیں ہے, پاکستانی فوج کرنا ہی نہیں ہے. اسی تے کہندے ہیں کہ اسی کسی سویلین نوں نہیں مارنا ایٹ دس سٹیج. سانوں کوئی راہ ہی نہ چھڈو کہ جے ساڈے تسی بندے ماری جان, ساڈے بچے ماری جان سویلینز نوں, انہوں نے کہہ کہ جی ٹیررسٹ ہے نے, تے اسی بھی ٹیررسٹ کہہ کے مارا گے, لیکن اساں تد بھی پنجابی تے پھر بھی نہیں مارنا. اساں پنجابی تے پھر بھی نہیں, چکے اسی تے پنجابی ایک ہی ہیں. پنجابیاں دا سانوں پتہ انہاں دا ایک الگ ملک بننا وا خالستان دا, تو خالستان پاکستان ایک ہونے نے بننا. ایتھے آئے دن ریفرینڈم نہیں ہونڈیا, آئے دن ریفرینڈم ہونڈیا, ایتھے 3600 گڈیاں لاگ لنگدیاں نے پنجابیاں دیاں, ویندی نہیں ہوندے تے لکھیا ہوندا خالستان ہر گڈی دے اوتے. سو وی آر ریڈنگ دیٹ سچویشن نا, تے اسی ویسے ایک گل میں اور بھی کردا, اسی پنجابیاں دی سپورٹ اس کر کے نہیں کرن ڈے ہگے کہ جی انہاں نے خالستان بنانا انڈیا دے اگینسٹ.
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ उसमें भी एक बात है, वो उनका चैनल ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। मिलिट्री उस पे ही करेंगे हम, तो उस पर थोड़ी के समझेंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ, लेकिन इंडियन मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट कर ले। इंडियन मीडिया ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ तीन हमारे जहाज गिरा दिए and the Hindu quoted government officials and they deleted it. This is the reality of themselves. और आज भी वो इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। इवन उनके उसकी प्रेस ब्रीफिंग हुई है इंडियन मीडिया के ऊपर, वो इस बात को कोई आके डिनाई नहीं कर रहा कि जी हमारे जहाज गिरा। प्रेस ब्रीफिंग में खारजा सेक्रेटरी थे, उनसे सवाल हुआ उनसे कि जी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि जी आपके 5 हथियारे गिर गए हैं, आप उसके बारे में क्या फरमाना चाहते हैं? यू नो व्हाट ही आंसर्ड, उसने कहा जी इस वक्त हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। सो व्हाट इट डज, दे डिड नॉट डिनाई इट, दे डिड नॉट डिनाई इट। और हमें तुम्हारे कहने मानने ना मानने का फर्क नहीं है, रत्ती भर फर्क नहीं है। इंडियन मीडिया कह रहा है रत्ती भर फर्क नहीं है। हमने मार दिए थे, हम समझदार कौम है, हमने हमारी ISPR ने बता दिया था, हम फिर भी शक में थे कि यार इदां दी गल्लां सुनियां ही नहीं। हमें जब तक न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं बता दिया, हमें जब तक CNN ने नहीं बता दिया, हमें जब तक फ्रेंच इंटेल ने नहीं बता दिया, हमने ये बात तज़किरा किया ही नहीं है कि भाई ये तुम्हारे इतने मार दिए मेरे जैसे आम आदमी। अनफॉर्चुनेट बात है ना। मैंने कुछ ऐसे हैं जो अभी भी मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझता हूँ, ऐसी सोच भी होनी चाहिए। मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझता हूँ, यस दैट्स ट्रू, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो जो लोग हैं जो सैनिटी को देखते हैं, जो एक डिफरेंट तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो मामलात को देखते हैं कि एक इंडिपेंडेंट निगाह से देखना चाहते हैं, वो इसी तरीके से अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने इसी, और पाकिस्तान की मेजॉरिटी, पाकिस्तान का मीडिया इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पर्सपेक्टिव कि जो रियलिटी को देख के फिर उसको चलाता है। आई एम एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट थॉट जो which is actually trying to create an opinion based on credible resources.